Bonjour tout le monde. اليوم إن شاء الله nous allons entamer la leçon d'orthographe, درس تاع l'orthographe وراح نشوفوا فيه le présent du subjonctif ولا le subjonctif présent des verbes du troisième groupe. راح نشوفوا أفعال مجموعة ثالثة كيف يتصرفوا في le présent du subjonctif. Une petite remarque في الدرس تاع la conjugaison كنا هزينا فعل اللي هو مصرف démolise ديموليز وكي درنا الانفينيتيف قلنا سي ديموليزي وهي ستون فوت خطأ ماهوش ديموليزي الانفينيتيف سي ديموليغ ديموليغ اي ار هذه هي سات بتيت ريمارك اي اكسكوزي نو بون aujourd'hui نشوفو كيف نصرفو افعال المجموعة الثالثة. Alors, au subjonctif présent, tous les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons. Les verbes du troisième groupe عندهم les mêmes terminaisons. ES toujours IONS IEZ et finalement ENT ES IONS IEZ ENT. Alors la différence seulement la plupart d'entre eux présentent certaines particularités et changent de radical quand. Alors, la plupart أغلب أفعال المجموعة الثالثة changent leurs radicaux. Ils changent leurs radicaux. Le radical تاع le verbe تاعنا مثلا نشوفو par exemple faire. الفعل faire كي نصرفوه subjonctif يولي toujours نديرو que d'abord ومن بعد نزيدو je مثلا que je هنا faire يولي que je fasse. La terminaison E face à la voix, c'est le radical. Le radical change. Pour la plupart, par exemple, pouvoir, on dit je puisse. Vouloir, je veuille. Vouloir. Que je veuille. Savoir, que je sache. Maintenant, il y a une remarque. معظم الأفعال قلنا أنها تغير من الراديكال تاعها الجزء الأصلي تاعها، ولكن هناك أفعال لها هناك باللغة العربية أفعال des verbes du troisième groupe من المجموعة ثلاثة لها نفس تصريف أفعال المجموعة الأولى. Il y a des verbes qui ont la même conjugaison que les verbes du premier groupe. عندهم نفس التصريف تاع الأفعال تاع المجموعة الأولى. مثلا هزوا مثالين تاع هذه الأفعال واللي هما offrir. offrir معناتها أهدي. نقولوا que j'offre. que مثلا nous offrions. Que j'offre, que tu offres, qu'il offre, que nous offrions, que vous offriez, qu'il offre. عندنا offrir وعندنا المثال الثاني اللي هو cueillir. Alors cueillir comme ça. cueillir حتى هو نفس الفرق. نحي هذه برك ونزيدها اس IONS IEZ ENT. Alors, verbe cueillir, offrir, il y a d'autres verbes avec la même conjugaison que les verbes du premier groupe. Maintenant, nous avons le verbe
les verbes être et avoir. Être et avoir. بالنسبة لêtre et avoir اتحفظوا اللي هما كالآتي. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. هذا être, avoir, pour c'est le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit ou bien qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez. La conjugaison du verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Les activités, vous trouvez la réponse sur dans le document. في الدرس تلقاو في البي دي اف تلقاو التصحيح تاع التمارين. تمارين سهله تعتمد على التصريف لازم شويه. هنا لو سيبجونكتيف تاع دي تخوازيام كاع لو راديكال شونج تحفظوا شويه لي راديكال. تحفظوا كيما نقولوا بطريقه كيما قلنا تحفظوا بطريقه ذكيه. ما تحفظوش مثلا فعل مثلا فاء عن بالي باللي لو راديكال هو فاس. نحفظ فاس وما نحفظش انا كو جو فاس كو تو فاس كيل فاس نو. نحفظ برك فاس هو لو راديكال خلاص. خلينا نقول نحفظ برك لو راديكال كي يكون افعال هكذا خاصه تاع التخوازيام جروب. سي تو افوار اتر لازم تحفظوهم كامل. خلاص الباقي عندهم قلنا يتغيروا. عندكم لازم تعرفوا تحوسوا على الافعال اللي عندهم نفس التصريف تاع البروميير جروب. هذوكم ساهلين. هذوك ساهل لا كونجوغيزون تاعهم. Bon là, j'espère que la leçon d'aujourd'hui c'est très simple. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me contacter. Et on se voit dans la prochaine leçon. راح نشوفوا كيفاه نكملوا نكتبوا النص حجاجي. في الدرس الجاي اللي هو البرودكسيون écrite l'atelier d'écriture راح نتعرفوا كيفاه نكملوا نكتبوا العرض. تعرفنا كيف نكتبوا مقدمة الخطرة هذه نتعرفوا كيف نديروا العرض. Et au revoir.